Ani khapangni hakotene lukurok khulumka Mon ki Baat ni tesha lamsugu November tal belaino khatungmung tui phayu salkya sakang November salni chi dogo kerong saldogui Central Holo alaja samung botang khlaijaka Bonde Mataram sejakma bisi sarabachi pungmarogui hakotor gnangui ongui tongmani panda belai kaham ke changjaka November salni siba Ojuddao Ram motainogo tongthar rikjak panda ongkha a salono Kurukhetro Yudhishthiro 5 জন্ম মুকমু ঠঙ্গ lukurukni bagui phiogui rijaka chalaisong salkya sakang ang Hyderabad hayungni jotni kotor live engine MRO facility no chengai rekha aircrafts naikolnani snamfinani tei overhaul ni sector o Bharat belai yapri kotor seka thanai hatio Mumbai ni kaisa pandani bisingtei INS Mahe Bharat ni tei sengkrak rok bai gedal rekha thanai hatio no Bharat ni space ecosystem no Skyroot ni Infinity campus tei katal bir sarijaka abo Bharat ni katal wansukmung innovation tei sikla fanni mangpili khamani chalaisong hukba bokhagobo hakotor katal chuksaung mangkha Bharat 357 million ton chamung thairima bai baksa katal record swnamka 357 million ton BCC sekang bai sursawi naikhe Bharat ni chamung thairithani 100 million ton bangkha chini thinangni haparabo Bharat ni borom jongsaka salkya sakang Bharat Commonwealth thung bataimungni songchanani henei saklaijaka ochuk samung hakotorni tei hakotorni lukurokni tei Mon ki Baat hakotorni lukurokni obotui jongsamarokno lukurokni saktharmungrokno lukurokni bwskango tubrani kaisa kaham thai chalaisong tumungno khatharimani tongkhe joto samungno palkhe phandui samung tangnani puitu tongkhe khlaipano kalaifano teisa bachanani khatormung tongkhe hanke krakni selai tebo krak samungphano chasamung sokpai suknani nugui mano norok okokno wansugui nadi satellite kwri phuruni kok GPS system kwri phano navigation ni se kwri pharu aprubo chini rungtor chaloknai rok kotor kotor rungtor teijilango thango tei chongjak thayo sogyo tabuk teijilangbari hayungni hakotor nokhayungni paiflaya birmungo mung seijakha bataimung kotorbo obotuino afru GPS system bo kwrui manjolaimungni sep bo kwrui hwnke chwng bahaike swakangnai chalaisong salkya sakang social media o kaisa video ani mokolo khlaikha o video ISRO ni kaisa kahamkuk drone batalemung tongmani a video chini hakotorni siklarok alai dakhe chini Genji Mongol groho tei tongboyaro drone birnani sakta laikha drone rok birmale biro phia kisa jorani bagui simino aboni ulo bai klai thango nung saidaman tangui abo birmani GPS ni sep manya Mongol groho GPS ni sep rui manya aboni bagui drone ni thanibo tholmung soguya drone rok bai bini camera ni bisingtei software ni chubong waino ma birrio a chikunsa drone hani gron sinani nango chukmani suna nango kebong mungrok sinani nango tei bai thangno biklainani lamabo karina nango aboni bagino drone rok bai klaibaina nango kichingsong o batalemung punani dolsa siklarok chuksaung mankha borokni drone waisa wainui borokni drone bai klaikha phia borok khathilia kisachuk saktharmani ulo a bodolni drone Mongol grohoni tong boyaro srapsa jorani bagui biri mankha kichingsong o video naimani jaro ani khao tei kaisa mokol basika jefru Chandrayaan 2 kwrwnglaimung chowui thango a salo hakotor gwnangui alai dakhe soisi kwrwngrok srapsa jorani bagui kha theijakha phia chalaisong deramani borokbo kasui manlia a salono borok Chandrayaan 3 ni chuksamungni kothoma seijakmani chengkha aboni bagino jefru Chandrayaan 3 chuksamung baikhe biklaio abo o tangbutangni chuksamung simia abongkha deramung katiui puitu rakmani chuksamungse a video nanai siklarokni mokolo obai hor chwngmanino nukha je swkang siklarokni khawarmung tei soisi kwrwngrokni kok rima nugo ani bwkha khatungma bai pungui thango siklarokni o khawarmung no
कियकजाक भारतनि कतर फान आनि खापांनि हाकतनि लुकुरक नरक जतन पिया मदुनि कक साइमनो फियाबा जों साइमाइना आबुनि उंग्लग बररकनि साकथारं बोसोक बां बोसोक तंगुरुं तै हाबारनि लगी बेन बोसोक नायथक सल्लाय मुंटं किचिं सं जम्मु तै काश्मीरनि हासुकाम जायो आरनि पियारक बरंनि तुलसी खुम एबा सुलाइनि जुदाकुक मधु सनामो आमदुनि पालि गुफुर आबुनो रामबान स्लाय मधु हुनो रामबान स्लाय मधु बिसिकिसा सगांनो जिआइ टेक मानो आबुनो उलुखे हाकतर गोनांगै आमदुनि बुमुं बिसार जाखा किचिं सं सालग्रा कान्नारा हांकरनि पुत्तुरो बुफां वाफांनि स्नामजाक मधु काहामकुक हनै चंजागो आरनि ग्राम योजनाओ आबुनि मुंगै कायसा हुकबा ख्लायनानि मथाओ हाबारनि मानिनो कायसा कटाल लाम फुनुगै दंगो ग्राम योजना कायसा कटाल प्रसेसिंग इउनिट्स स्नामजाखा लेब बटलिं स्टोरेज दै डिजिटल टेगिं हाई सेपनो मानजखा ताबुको मदुनो कायसा ब्रेन्ड स्नामै कामिनि सिमि दलिरगो रखरजागो आ साकथारमुं खरक नैसाय बारानि गोबां हुकबा ख्लायनाय हामग्राय ओंगै दंगो किचिं सं कर्नाटक तै तुमकुर हांकरनि शिबगंगा कलुन्जिया मुंगै कायसा मथानि साकथारमा बायनो बलायजाकनाय जत आदंननो पुइला कायसा पिया बथब स्नामजाक बाक्सरि जाखा आबुनि बिसिंतै आबदल गोबां मा हुकबा ख्लायनायरकनो बरकनि चाइतक मुंबाइ गोदाल रिखा ताबुक आबदलनि गोदाजाक हुकबा ख्लायनायरक थानसाके मधु थुमलायो नायथके पेकेट ख्लायो तै आमचाइनि हाथियो रहरो अबहाय बरक ताबुक रासाय रासाय रां आजिउइ दंगो अबहायनो टेकाइसा फुनुक मारिंखा नागालेण्डनि हासुकनि मधु थुमनानि नागालेण्डनि चुकलांगा गामिनि खियामुनि यांगां धरा खियासुक बिसिरा रगै मधु थुमिफायो आपियारक बुफांगो थुमिया हारवाक कुजुगोसे बथब थुबो आवनि बागै मधु थुमनानि बेलायनो किरिमा सिंसा आवनि बागै आरनि लुकुरक पुइला पियारक बाय खुक कथिखे कक साओ बरकनि गसिमुं नाहारै थुमनानि सिगां बरकनो साओ बरक मधु tlangnaसे फायो हनै किचिं सं तावक भारत मधु ख्लायतनि कताल देखत सनामका बिसि चिसा सगां हाकतरो मधु सनामजागो स्निसिदक साइ मेट्रिक टन ताबकाव बांगै 1.5 लाख मेट्रिक टन नि गोबां ओंखा थानाय बिसिखासुगो मधु फालतानि कुसुंताम नि सेलाय बांखा मधु रुटुकमं तांबोतांनि बिसिंतै खादि तै कामि नायखुंबो कायनि रेसाय नैजिबा साइनि गोबां पिया बथब बाक्स बागजाखा आवनि बागै खरक साइ साइ लुगुरकनि सामुंनि सेब आसायखा आबुनि कक मंगंखा हाकतनि जुरा जुरा बखागो मधुनि दैमुक पिरसाजागै दैमुं पिरसाजाखा तै अ दैमुं हुकबा ख्लायनायरकनि ब आजिमुं बांग्रिखा आनि खापांनि हाकतनि लुगुरक जों जतनो साइमनो महाभारतनि चबा हरियानानि कुरुक्षेत्र अंगो फिया नों ताबुक महाभारत वानसुक खर अ चबानि सिमुं दाराक सिदाक नुगै माननाय अखर 3D लाइट तै खरां फुनुकमानि तै डिजिटेलनि सेब थेपाय महाभारतनि कथमा फुनुक जागो नवम्बर साल 25 आं कुरुक्षेत्र थांका आफुर आरनि नुकमारक आनुब खाटं ठगरिखा किचिं सं कुरुक्षेत्रनि ब्रह्मा सुर अबारो अंगमानि हायुं गीता तेरो मानजाकमानि आनिबेग बेलायनो आलायदा हायुं लुकुरक बाहायके गोथां टंथार बिजाब गीतानि बिसिंतै खाबासामा मान आंबो नुगुइ बेलायखनो खाबासामा मांखा आतेरो इउरोप तै कचार एशियानो खबै हायुंनि गोबां मा हाकतनि लुकुरक मानजाक फाइबेखा अताल चेंद्रबो सुदि आरबो पुइला बेरामो हहमदरमके गीता खुक तानजाखा इउरोपनि लटिबियाओ आबो कायसा मुइतु नारकजेकनाय गीता तेर ओंखा लाटभिया इस्टोनिया लिथुनिया तै आलजेरियानि रबाय गोरोंरक आरो मानजाक लायखा किचिं सं भारतनि कतर हुकुमो टंकचां तै माया चामानि सिचारमुं जेफोरपानो सकां टंगो फिलनै हायुं चबानि कक्टनो वानसुकदि बेबाक थाइ बिख्रुबजाक देराजाक किरिसिनचा टंबार टंमानि अबहाय जरा केसबो गुजरात तै नया नगरनि जाम साहेब बुबाग्रा दिग्विजय सिंहनि कतर सामुं तावबो जोंनो खाबासारिओ आ जराओ जाम साहेब मुंसा बातायनाय बदल एबा चबानि एलेमनि ककनो तै वानसुकलायो
फिया बिनि वानचुमांके मसे हायुं चबानि बिसिंगो पुलिस इहुदी चेरारकनो बाहायके मोथांगै तनिखा ब गुजरातो साइ चेरारकनो तंथाय रेखा तै बरकनो कताल लांमा बरखा आबो तावबो फुनुकमानि अंगै तंगो सालखिया सकां सालग्रा इस्राएलनि मसाब नेबाटिमो जामसाहेबनि मांथं कारिजाखा आबो काइसा जुदाकुक बरम थानाय बिसो पुलेननि वारसाओ अ जामसाहेबनि मुकमु तंगो आं खुलुमनानि सेब काहाममांखा आजरा आनि बागै बेलायनो मुइतुनार जोंनाय ओंखा आनि खापांनि हाकतनि लुकुरक सालखिया सकां आं नेचारेल फार्मिंग तै काइसा कतर कनफारेन्सो मानजना बागै कम बातुरियो थांका साउथ इन्डिया ओ नेचारेल फार्मिंगनि बागै सामुं तांगै तंमाय नुगै आं बेलायखेनो खासारांका आबनि बागैनो कांमा सिक्रा सिक्ली हाइलि क्वालिफाइड प्रोफेशनल रक्ताबुक नेचारेल फार्मिंगनि फिल्ड न यासागै तंगो आङो आरनि हुकबार नायखलनाय रकबाय कक सालायका तै बरकनि एक्सपिरियेन्सनि ककनो साइमानखा नेचारेल फार्मिंग का भारतनि सिरिसितिनि रायदातै जों जतनो हा आमानो मोथां नारगना बागै आ रायदानो फारना बागै साकथारना नांनाय किचिं सं हायंनि जतनि सिलाय गोसाम ककटै हायंनि जतनि सिलाय गोसाम आगुलनि बिसिङाव काइसा कनफ्लुएन्स जोंखा बेलायखे बासा जागनाय आं कक साइतंगो काशी तामिल संगमनतै डिसेम्बर तालनि साल नैजिनि सिमि काशीनि नमगातो फिल ब्रै काशी तामिल संगमन चेंजागनाय अ बिसिनि काशी तामिल संगमननि ककथाय बेलायनो गथकजाक लान तामिल लान काराकलम काशी तामिल संगमन तामिल रकनो हामजानाय रकनि बागै काइसा कतर दांसांगै कासाखा आं काशीनि बर रक बाय कक सालायका बरक काशी तामिल संगमो मानजागै बेलायनो खाtung लायजाखनि साव आरो मुंसासो कताल सेरोंनानि तै कताल बरक बाय मालायनि सेप मानो ताकलायबो हायनो काशीनि लुकुरक खाबाय खुकबाय तामिलनाडुनि फाइनाय ताकुक संनो लामसुरना बागै बेलायनो खाtung लायजाक आंनो रुकजतनो गयजाओ काशी तामिल संगमो मानजागना बागै आवबाय बाक्सातै काइसा हाफारनि दां सानतै वानसुकदि जेनि बिसिंतै काइसा भारत काहामकुक भारतनि वानसुकमुनो तैबो क्राकख्लाय मानातै अरा अंतेवैसा सानामुसुंगो तामिल कालाचरम उयार बनत तामिल मोइली उयार बनत तामिल इंडिया बिन पेरु मिडम तामिल कल्चर इज ग्रेट तामिल लैंग्वेज इज ग्रेट तामिल इज द प्राइड ऑफ इंडिया आनि खापांनि हानि लुकुरक भारत हानि नायमोथां सामुंक्रा कुंखे भारत हानि सारक खाtung जागो थांनो हातिबारो नुमबासिओ INS माहेओ भारतनि रों नायमोथांनो खपका आबुनि आगनि दिजेनयतै कक सालायजाखा यां पेदुचेरिनि मालाबार क्वासनि लुकुरकबो बुमुं खानावै खाथं थुकजाखा सयकगुंखा माहे ताहिनि बुंगै जेनि लाइभमा सिरिसिनि तंगो केरला बाय तामिल नारुनि कक यासक बरक खुरजाखा अ चबानि रुं यंबसल उरुमि तै कालारि पायाटु रागिनि सेंनि कसल चिनि जतनि बागै कुंचुकजागनाय कक चिनि रुंनि सेंक्राक दातिनो साकचुकजाकनि बाबाय सकांगै तंगो जों डिसेम्बरनि सालब्रै रुं सेंक्राक सालबो पालायनाय अजरा काहाम चिनि सेंक्राकनि खाकतर तै फानगोनां न ब्रह्मरानि सालकतर किचिं सं रुं नायमोथां रिगजाक बेरायखिरि हामक्राय मुंनि बागै चिनि हाकतरनि अमहाय गोबांमा थाय दंगो आरो गोबांमा सोलोंनायबो मानो गुजरातनि सोमनाथ गानाओ हांकर काहे तंगो दिओ हाकतरनि सालथां रुकुं गानाओ आबुकलायो दिओ INS खुग्रिनो याफारजाक खुग्रि मुकमु तै जादुगरबो तंगो गुआओ रुं बिरखुं थांलाय सुमानि जादुगरबो तंगो आबो एशियानि तै काइसा जुदा जादुगर फुट कुचिनि INS द्रोणाचार्य अकलायो भारतनि रुं नायमोथांनि दैयुंनि जादुगर आबो सुगांगो पुट ब्लेयारनि हनै सिनिजागो अ आमचाइनि रुं जगजाक लाइबमा फुनुकमानि बागैबो सिनिजागो कारवारनि रवीन्द्रनाथ ठाकुर दैयुंगो समुद्र सैकत तंमानि चबानि रुं नंगो आइटाल स्लाय पाथम रकनि कसल मानिबो तंगो विशाखा पत्तनमो एशिया साबमेरिन हेलिकप्टार तै बिरखुंनि जादुगरबो तंगो आबरक बेबाकनो भारतनि रुं सेंक्राक रकबाय गोरोंजाक आंनारक जतनो आलादा ख्लाय सेंक्राकनि लाइफमा रकनो खाtung जानाय रकनो अ जादुगर थाइरक नायनानि बागै कबुक जाओ आनि खापांनि हाकतरनि लुकुरक गोसामा मल फाइसक पाइका ते गोसामा मल बाय गतालजाक बेरायखिरिनि जराबो फाइसक पाइका
kangma hakotor kesangma jorani turismo borokni rangthongni kaisa kotor lam snam tisaka kangma hakotro hayungni jotoni slai chasajak winter festival tei winter sport model tongo o hakotro skiing snowboarding snow trekking ice climbing tei family snow parks haini simungbai borokni sinimungbo snam tisaka borokni winter festival no hayungni lokrokni khano khatung rikha kiching song chini hakotorbo winter tourism ni sep tongo chini thani hati bo tongo hukum bo tongo tei paithago adventure ni sep bo tongo ang belai kheno khakchangjak ojora uttarakhand ni winter tourism lokrokni belai kheno khatung rei tongo kachangma molo auli munsuri chopta tei deara hai thairogo belai kheno luku hamjagong manai tongo hati barino bartham sakang pithorak hangkoro 14.5 sei feet ni sei slai kusuk sakao adi koilaso hasteni puila high altitude ultra run marathon songsajakha ara hakotani kai 18 hasteni khorok bebagui 750 ni selai kabang athlete rok manjakha 10 kilometer kolok adi koilas porikrama run chengjakha phungni dambani simi asuk kasangma jorabo lukurokni khatung munugui belaino khabasau bisitam sakang jora adi koilaso khorok nei sai ni slaibo kisa berainok phaimani tabok aro 3000 ni seibo kabang berainani phaimani nukjakha chalaisong salkisen ulo Jharkhand hasteobo winter games khlaijaknai hakotor gonangui thungnairokno adventure hamjaknai tei thungmungbai gataljak logrokno o pandano tui belai kheno khatungui tongo skiing hayake snowboarding bufru ongnai juda juda thungmungni loajimung chengkha Uttarakhand winter tourism no khatung rina bagui connectivity tei infrastructure ni saka phan boksinka homestay ni tibo katal policy snamjakha kiching song kasama jara wait in India tangbo belai chasajak kasama jarani satungungthung hataini nokhorna jarani siarni trekungthung destination wedding ni bagui hatai bo haino tabuk lukuni hamjakmung manai tongo kwbangma kailabari bo tabuk Ganga tuima gana wngui tongo kiching song o kwchangma jarao Himalaya ni ganani thairok tuisakni muitu wngui tongrugo tumung o kwchangma jarao berainani wansuk tongke Himalaya ni ganani thayo berainani tapukdi kiching song salkisa sakang ang Bhutano beraikha omo haiberamgo jura jura koktei koklam salainani sep ungo ajarao ang Bhutan ni buagrawi malaikha tabukni bubagrani bufa bobo sekango bubagrano tongmani prime minister tei kubun rogaibo malaikha o jora jotoni khano khatungrikha jotono bharatni lukurokno hambaya pharka aro buddhist rokni relics rohormani bagui ang jefru okokno khanaka anikung belai ki chukha kiching song Bhagwan Buddhani kwthar relics rokni bagui omo hai kheno khakchangma khabangma hakotoro nukjakha thanai talano o kwthar relics no National Museum simi Russia ni Kolomokia o talangjakha Buddha dharmoni oro alaida kaisa tong gurung tongo ang khnaka kwbangma lukurok Russia ni jura jura thaini lukurok naina bagui phaika o kwthar relics no Mongolia Vietnam tei Thailand hakotorobo talangjakha joto thaino lukurokni khatungmung nukjago Thailand ni buograbo o relics no naiphaika hayung gunangui Bhagwan Buddha ni kwthar relics bai asuk kuthuk manjukmung nuguikha belaino kha khamchao abonugui kha belaino srango abai khoroksani bising manjukmuni sep wngui kasaka ani khabangni hakotoni lukurok ang nok jotono local for vocal komo thaino songui himnani bagui jefruo kobogo salkia sang G20 kuthum laima jarao jefru kisasuk hayungni tei phangrokno yakpai ranni kok sokpayo afura ang tewaisa samani local for vocal chini hani lukurokni bukhaktei hayung netarokno yakpai ramani jorabo okuthumani muitumankha G20 choloi tongphuru ang South Africa ni rashtra bokhorokno Notrasni kaisa bronze murti yakpai rakha abo Tamil Nadu ni Tanjavur ni Sirsit ni hukumu bai gadaljak chul mulni wamung suimungni mangpili khlaika Japan ni montri bokhorokno kaisa Rufai Buddha ni kochol yakpai rejakha abo Telangana tei Kurima Nogor ni Sirisitini tui phaijak takmung lopmungbo phunukjakha ang Australia ni montri bokhorokno kaisa pitol ni urli yakpai rakha abo Kerala ni Mannani snamjak ang ani nasikmung tongmani hayungno Bharat hani wamung suimung takmung
Snamungni gorongno tei sirinani tei chini snamnai rokni rongmano hayungremni thairnani. Kichingsong ang belai khatongo hakotni rasai rasai lukurok bukal for lokalni wansukmungno borokni langma bai godalai nakha. Taklai bisini jefru norok ter nijoro hatini mani paina thangka afru norok kaisano wansugui mankhana borokni chajak mungtei borokni nukhungno tu mani rok abono phunogo hakotni haino hai swadeshni kifilei tu mani lukurok baithang muchungui Bharatni manei khwnaino pailaikha. Abhai baksa chikon chikon phalnogrokbo aboni slaijakmung nukjakha. Taklai sikla sikrok bukal for lokalni aimungno teibo tunchai rekha. Borodin tei bisikatharni sallokni bagui mani phainani chengkha ang norokno tei waisa mutu khlairina muchungo. Bukal for lokalni komo thaino tapokdi hakotoni jesabo mani snamjakthung abono paidi hakotoni borokni kolomtui khiklai snammani manaino pai phaldi. Ani hakotoni lukurok Bharatni thungmungo tal super hit engjak o talni puilano Bharatni buri bodol bai ICC champion world cup engma bai chengjakha. Phia aboni yak ulobo thungkholao teibo action nugui mangkha. Salkia sakang Tokyo Deaf Olympics engmani aro o Bharat tabuk jora 20 medal manei kahamkuk phunukmung rekha. Chini buri thungnai rokbo kabaddi world cup o koplai engui laibmo snamka. Bebak tournament no kaham thungmung thungui joto Bharatni lukurokni bakhano koplai khenakha. World Boxing Cup final obo chini thungnai rok kaham thungka aro 20 medals mangkha. Hakotoni lukurok o team no tui belaikha kungchukjak ang o team bai pradhan mantri nibaso malaikha. Kukubuino o team ni kharakmung khathonjak chungno kwbangma phurungo. O koplai engmung thungmungni laibmano kotorkuk koplai rokni bisingo kaisa abo Bharat hakotorni lukurokno khabachario. Kichingsong tabuksini hakotro endurance sportni kwtal hukumu thungmungbo bangruk wngui tongkha. Endurance sport hunmani khe obo hai sport activities o norokni limits no amjugui naijaknai. Bisikisa sigang abo marathon tei bike thon hai kisasuk borokni jora thaino tongmani. Phia tabuk kwbangma no slaijak thangka. Ang khnaka hakotor gwnangui talbrum 1500 ni sei kwbang endurance sport songsogui tongo. Athlete thungmungrogo thungna bagui haksal haksal thanglai tongo. Kichingsong endurance sport ni kisa mung khujaknai wngkha Ironman triathlon norok wansuknai di. Tumung nung sajaka nini thani salchani slaibo jora kisa tongsio tei nung kaitham samungma khlainai. Tuibomo 4 kilometer tuima yoknai tei 180 kilometer cycle ma charoknai tei 42 kilometer marathono ma khachiknai. Hinkhe nungma wansukano ao bahaike wngnai hinai tamokhe still hai bwkhakrak borok o samungrokno bo kaham khe khlaimano. Aboni bagui no bono Ironman triathlon hunjago. Goa bo haino kaisa songsajakha. Tabuk abo hairogo bo borok kwbangma khe saktharui tonglaio. Abo hai teibo kwbangma batani rok bo tongo. Tabuk kwbangma borok fit India Sundays on cycle hai panda rok bo kwrwngna bagui logirui tongo. Aborok bai fitness o bwkhabachao. Kichingsong norok bai talbrum malainani aboni kaisa swrungmung wnggo. Norokni koktwma norokni chaitokmung ano kwtal khe khabachario. Norokni koktungo norok je kok bitirok rohoro norokni sima nukma rokno sweimani aborok bai o panda Bharatni kokmungrokno chubanani bwkhabachario. Chwng phainai talo malainai afru 2025 paina nayano. Hakotor gwnangui tabuk kwchangma bangrwrwgui phaio. Kwchangma molo norok nukhung borokni kaham naikani khlaibaidi phainai talo chwng tekihasuk kwtal bechebo kwtal borokni kogrokno salainai. Belai belai khe hambai. Khulumka.